किसी सस्पेक्ट के बीवी बच्चे मार दें, उसके रिश्तेदार मार दें, और वो हो भी सस्पेक्ट, ज्यादा बेहतर है हमारे लिए होगा। जनरल्स का जो प्रेशर है वो स्टैंड करेगा, और मैं समझता हूं कि उसकी पॉलिसी में चेंज नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और इस वक्त हमारे साथ इमरान खान, जिन्होंने खूब मुखालफत की अमेरिकी नीति की ड्रोन हमलों को लेकर, लेकिन अमेरिका के लोगों ने एक बार फिर से बराक ओबामा को राष्ट्रपति चुना है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत खराब खबर है? देखिए, हमें फर्क पड़ना ही नहीं था, रोमनी आ जाते या ओबामा आ जाते, दोनों की पॉलिसीज पाकिस्तान के ऊपर एक ही थी। दोनों प्रो ड्रोन्स हैं, दोनों अफगानिस्तान की जंग के ऊपर एक ही उनका मौकफ है। तो मेरा अपना मौकफ ये है कि ज्यादा बेहतर है हमारे लिए ओबामा, इसलिए कि ओबामा की आखिरी टर्म है, अब उन्होंने री इलेक्शन होना नहीं, उन्होंने जो उनके राइट विंग हैं, जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं, उनके प्रेशर में नहीं आना। और ओबामा, मैं समझता हूं, और मैंने जो उसकी किताब, एक उसके ऊपर किताब है ओबामा's वॉर, उसमें ओबामा सारा वक्त एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, हल ढूंढ रहा होता है, पॉलिटिकल हल, बनिस्बत जो पेट्रियट्स उसको कह रहा था कि सर्ज और मिलिट्री हल। ओबामा की इंस्टिंक्ट्स ठीक है। अब मैं समझता हूं कि, और दुआ करता हूं कि वो पॉलिटिकल हल की तरफ जाएगा, और वो जनरल्स का जो प्रेशर है वो स्टैंड करेगा, और मैं समझता हूं कि उसकी पॉलिसी में चेंज नजर आएगा। पर ड्रोन की जो नीति है पाकिस्तान की, उसमें आपने खूब मुखालफत की, लेकिन 350 बार हमले हुए पिछले 9 साल में, ड्रोन हमले। अब एक चीज जिस पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी दोनों एकजुट थी, वो ये कि ड्रोन हमले लगातार जारी रहने चाहिए, इससे हाई वैल्यू टारगेट्स को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। देखिए, अगर ये इतनी कामयाब पॉलिसी थी ड्रोन्स की, तो जंग जीतनी होनी थी। अमेरिका को अब अफगानिस्तान में जीत जाना चाहिए था, हमें पाकिस्तान में हम अब जीत रहा होना था। लेकिन जंग तो दोनों जगह हारी जा रही है, हारी जा रही। हारने का मतलब ये है कि वो मिलिटेंसी तो कोई कम हो ही नहीं रही। तो इसका मतलब कि कोई तो गलती होगी। अपने लोगों को तो आप धोखा दे दें कि जी ड्रोन में फलाना मार दिया, ये मार दिया, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर तो जब नफरत बढ़ेगी, जब गुस्सा बढ़ेगा, एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी, इसका कौन फायदा उठाएगा? मिलिटेंट्स फायदा उठाएंगे। और दूसरी चीज, एक ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्ट आई है, उन्होंने न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के साथ की है, सिर्फ 2% सिर्फ 2% मरते हैं हाई वैल्यू टारगेट्स, बाकी ड्रोन्स में बेकसूर शहरी मरते हैं। वो मिलिटेंट्स शायद हैं या नहीं, सस्पेक्ट हैं वो। लेकिन ना, दुनिया में कोई, आपने कभी सोचा है किसी ह्यूमैनिटेरियन लॉ कोई इजाजत देता है कि आप किसी सस्पेक्ट के बीवी बच्चे मार दें, उसके रिश्तेदार मार दें, और वो हो भी सस्पेक्ट, और उसके बाद कोई ये भी ना पता चला है कि मरा कौन है? आज तक एक ड्रोन विक्टिम के इन्होंने अखबारों में नाम नहीं शाया किया कि कौन मरे हैं। अगले साल पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, आप जितनी भी रैलियां कर रहे हैं उसमें खूब भीड़ जुट रही है, और लोगों का मानना है कि संभवतः आप पाकिस्तान में अगली सरकार बनाने में या खुद प्रधानमंत्री या किंग मेकर के रोल में तो आप आ सकते हैं। जितनी दिक्कतों से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, आपके हिसाब से समाधान क्या? लेकिन सबसे पहले तो इस जंग से निकलना होगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को तबाह कर रही है। एक महीने का नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को 90 अरब रुपया है। एक ये सोचें कि पाकिस्तान की सारी जो टैक्स कलेक्शन है वो मुश्किल से 1800 अरब रुपया है, तो 90 अरब रुपया महीने का नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को। यानी ये तबाह कर रही है पाकिस्तान। लॉ एंड ऑर्डर अलहदा तबाह हो रहा है, इंतहा पसंदी अलहदा बढ़ रही है, फिरका वारियत बढ़ रही है। तो एक तो इस जंग से निकलना होगा। दूसरा, फिर हमने 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। नंबर 1 कि पाकिस्तान के रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जब तक नहीं होगा मुल्क चल ही नहीं सकता, और हमारा सबसे कम टैक्स जीडीपी रेशो है। तो रेवेन्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे। तालीम और सेहत की इमरजेंसी, इनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब तक लोगों को अपने इंसानों पे पैसा ना खर्च करें, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान की छवि अब ऐसे बन गई है कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है, टूटता बिखरता हुआ देश है, जिसमें कभी भी मुजाहिद न्यूक्लियर वेपन्स लेके भाग सकते हैं, क्योंकि कहीं पे सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। आपके खुद के नेवल बेस पे हमले हो रहे हैं, आर्मी के बेसिस पे हमले हो रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन लेके मुजाहिद भाग सकते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा सिरदर्द अगर कोई एक देश है तो वह है पाकिस्तान। सारे जितने भी टोटल मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, मुश्किल से 20-25 हजार हैं। और वो तंग क्यों, हम क्यों ज्यादा वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं? खुदकुश हमले की वजह से।
لیکن ان کا نمبر تو 20-25 ہزار 30 ہزار ہے. پاکستان کی 6 لاکھ فوج ہے. تو کیا یہ کوئی مان سکتا ہے کہ 25 ہزار لوگ کوئی یہ ریمبوز آئے ہیں, کوئی جس طرح وہ امریکی فلموں میں نہیں ہوتے کہ یہ کہ پاکستان کا نیوکلیر ٹیک اوور, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان ادھکرت کشمیر میں POK میں کئی سارے لشکر طیبہ وغیرہ کے کیمپس ہیں. ایسے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کشمیر کے مدعے پہ باقی مدعوں پر دوستی اور امن کیسے ہو سکتا ہے جب انہی سب کیمپس کو چلایا جا رہا ہے اور آپ کی سینا یہ جانتی ہے لیکن کچھ کرتی نہیں؟ دیکھیں میں اپنی بات کر سکتا ہوں. دیکھیں نا, یہاں کئی چیزیں تو مفروضوں پہ ہے نا کہ یہ کیا جا رہا ہے وہ کہ ہمیں تو نہیں پتا, میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں, مجھے کیا پتا کیا کر رہے ہیں. میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم ایک نئی ریلیشن شپ قائم کریں گے ہندوستان سے, جس کے اوپر ہم ایک ٹرسٹ کے اوپر, اعتماد کے اوپر ہوگی, اور ہم ملیٹنسی اور ملٹری سے سلوشن نہیں ڈھونڈیں گے. اصل تو ایشو کشمیر ہے. کشمیر ڈائلاگ کے ذریعے, پالیٹکس کے ذریعے ہم مسئلہ کو ڈیل کریں گے. دونوں حکومتیں بیٹھیں گی کشمیری لوگوں کے ساتھ اور اس کا کوئی حل ڈھونڈیں گے. لیکن اس کا حل نہ ملٹری میں ہے, ملٹری سلوشن میں, نہ ملیٹنسی میں ہے. پر یہ نہیں ہو سکتا نا کہ میز پر بات چیت ہو رہی ہے, بغل میں AK-47 لے کے کوئی کھڑا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹیرر کیمپس پاکستان میں چل رہے ہیں کم سے کم سینا کو انہیں بند کرنا ضروری ہوگا بات چیت ہونے سے پہلے؟ انشاءاللہ جب پاکستان کی حکومت آئے گی تو جو ہم کہیں گے کریں گے. ہم جب آپ کو کہیں گے کہ ہم کوئی ملیٹنسی اور ملٹری نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی. ہم ذمہ داری لیں گے اس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا اب ایک نئی ریلیشن شپ کا, یعنی ایک ٹرسٹ کے اوپر ریلیشن شپ, جو ہم ایک برے صغیر کو ایک نئے ایک خواب دکھائیں, جو کہ اگر ہم آپس میں ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں, اور یہ جو ہمارے اب تک رہے ہیں تعلقات ڈسٹرسٹ کے اوپر, ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, اگر ایک نیا تعلقات ہو جائیں اور ہم امن سے اپنی ساتھ زندگی گزاریں, میں سمجھتا ہوں اس سارے برے صغیر میں ایک نقشہ بدل جائے گا. انشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہمارے اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں, اگر ہم ہتھیاروں کے اوپر اور یہ ملٹری سلوشنز پہ کم پیسہ خرچ کریں تو سوچیں کہ کتنا ہم اٹھا سکتے ہیں اپنے غریب. خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بھروسہ بننا چاہیے, امن ہونا چاہیے, ایک نئی دوستی ہونی چاہیے, نیا رشتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسے سمبھو ہے ایسے میں جب پاکستان میں ابھی بھی وہ تمام لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں جنہوں نے 26/11 کو انجام دیا, جنہوں نے ہندوستان میں بے گناہوں کو مارا. آپ کی سرکار جانتی ہے وہ کون لوگ ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی کیونکہ ہندوستان میں اس کو لے کے بہت لوگ خفا ہیں. دیکھیں, میں آپ کو عوام کی بات بتا دوں, میں کوئی انسان کو نہیں جانتا جس نے ممبئی کے اندر جو دہشت گردی ہوئی تھی اس کی سخت مذمت نہ کی ہو, کیونکہ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. لیکن جس طرح 9/11 لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا, اس طرح یہ بھی ٹی وی پہ دیکھا, تو اس کا ایک بہت پاکستان میں ایک غصہ تھا, ایک پاکستان میں کنسنسس تھا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. پر ابھی ملی نہیں ہے. لیکن پھر دیکھیں نا,